अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं एक ऐसी मालूमात आपको दूंगा कि जो हो सकता है कि कुछ नहीं, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ज़ेर बहस आए और वो शुरू हो चुकी हुई है। देखें, दुनिया में एक जंग लड़ी जा रही है और एक बड़ी जंग जिसके बारे में मैं आपको कई सालों से बता रहा हूँ कि इसकी तैयारी हो रही है, अब वो शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे, जो कि बहुत कम लोग देखते हैं, रिकमेंड भी बहुत कम होते हैं, तो आपकी मर्जी, आप रिकमेंड नहीं करते। लेकिन इस वक्त मैं जो आपको दूंगा ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अहम है। उससे आपको मसला एक समझ में आएगा। एक मैं एग्जांपल देकर बात शुरू कर देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई ना, तो पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी इंडिया के खिलाफ कि ये हमसे 5-6 गुना बड़ी ताकत है और इसको यूरोप की, अमेरिका की, पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है। अगर पाकिस्तान एक दफ़ा भी डाउन हो गया तो सारों ने जो है ना तमाशा देखना है और मदद करनी है इंडिया की। और अगर जो पाकिस्तान बराबर रह गया तो तब भी वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को हरा दिया जाए, और अगर जो पाकिस्तान जीत गया तो हटो बचो के लिए सब आ जाएंगे। यही एक पॉलिसी है। इसलिए हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है कि हम हारें। और वो उसी तरतीब के साथ वो चल रहे थे, अपना अपना दिफा को लेके चल रहे थे पाकिस्तानी, और उसमें अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हुए, कामयाब हुए और बेहतरीन रहे। इसमें दोनों अतराफ थी, यानी कि आर्मी भी थी और सिविलियंस भी थे। सिविलियंस की का जो काम है ना, वो आर्मी से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि एक वो पॉलिटिकल इशू है, तो वो कहते हैं कि इज्जत है ही हमारी, तो वो हमारा इस वक्त का मौजू नहीं है। ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं बात को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो बहुत ही अहम है। देखें, एक बड़ी जंग है जिसके लिए सबको ना के अजहान को काबू किया हुआ है, और वो यानी कि खर्चे कहीं और से पूरे करवा के देते हैं। बिलखसूस अमेरिका को, यूरोप को डील्स करवाते हैं कि खर्चे यहाँ से पूरे करो और हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो, और हमने ये करना है। अब जो ताकत में है उनको ये समझ में नहीं आ रही कि हम तो फारिग हो चुके हुए हैं। 2025 चल रहा है और 21,000 में ये जो चिट्टी चमड़ी है ना, वाइट स्किन है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ये उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि ये रिटर्न नहीं कर सकेंगे, अपनी नस्ल को आगे नहीं चला सकेंगे। लेकिन ये बात उनको वो सुनने के लिए भी नहीं तैयार। वो कहते हैं कुत्ता हमारा बेटा है, बिल्ली हमारी बेटी है, ठीक है ना। कोई कछुआ निकाल लेता है, कोई कुछ निकाल लेता है, लेकिन अपने बच्चे नहीं पैदा करने, क्योंकि फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय किया एक जहन से। सब समझे आप। और ये बाकायदा एक मैजिक के थ्रू हुआ। ये वही मैजिक है जिसको मैं वॉइस का और पिक्चर का मैजिक कहता हूँ, ठीक है। ये उसके थ्रू हुआ और उसकी वजह से बड़ी मुसीबतें भी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी और कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। जो दूसरी साइड है, यानी कि पाकिस्तान जानता था कि एक बहुत ही बड़ी ताकत से हमारा मुकाबला होगा, और हमारे पास ये इस दफ़ा हमारे पास ये है ही नहीं कि हम हारें। अगर खुदा ना खास्ता हम कमज़ोर पड़े तो हमारी तहस नहस कर दिया जाएगा। तो दूसरी ताकत क्या कर रही थी, उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू की कि ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन लोग हैं एक्चुअली। तो फिर ये डीएनए निकलवाए गए किसी ना किसी तरीके से, डीएनए की ये हैं एक्चुअली कौन। तो ये पता लगा ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, ये कि हम हैं, माँ बाप से या कम से कम माँ से तो हम हैं, तो ये तो वो है ही नहीं है। तो ये क्यों फर्क पड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि ये इस तरह से फर्क पड़ा हुआ है कि इनके अपने अंदर भी बहुत सारे जो है ना मसाइल है। ये अपनी फैमिली को उस तरह से नहीं चलाते, जबकि ये बाहर के माहौल से अपने आप को छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो ये समझते हैं ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि ये जो एक इनका तरीक़ाकार है, बात गलत सी भी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये जब शादी करते हैं ना, तो मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं कि गलाफ होता है, औरत को देते हैं, वो गलाफ पहनती है, उसके इतने बाजू बाहर होते हैं और फ्रंट पर जो है ना एक होल होता है, और पूरा जो है ना एक यहाँ तक का वो पूरा गलाफ होता है, यानी कि अंदर हाथ नहीं जा सकता किसी का। और जो हस्बैंड होता है उसके बारे में भी कहा जाता है कि किसी हद तक वो भी कवर होता है, जस्ट एक होल होता है आगे। और फिर वो उसको स्टार्ट करके प्रोसेस को
کرتے ہیں, پھر وہ پریگننٹ ہو جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اپنے مشن پہ لگ جاتے ہیں. کیا یہ زین, اور جب وہ پھر ایک اور بچہ, پھر ایک اور بچہ, اور اس چیز کو بھی وہ غلط سمجھتے ہیں. اب میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھ آپ کو پوری آ رہی ہے. یہ کیا 2-4 نسلوں سے ہے؟ نہیں, یہ ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. جس چیز کو یہ کلیم کر رہے ہیں, تو یہ بیچ میں جو تھا نا مکس اپ ہوتے ہوتے یہ تو وہ ہیں ہی نہیں. تو ڈی این اے رپورٹس بتا رہی ہیں کہ یہ ہیں ہی نہیں. اب یہ معلومات جو سی ہیں نا, کیونکہ جب جنگ زیادہ بڑھی, ترقی زیادہ بڑھی, تو یہ ساری رپورٹس جو سی نا کہ بھائی یہ آ رہی ہے اس نسل سے, ٹھیک ہے, یہ ان کے ڈی این اے ہیں. تم تو وہ ہو ہی نہیں جو تم کلیم کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم میں کوئی شامل ہی نہیں ہو سکتا, ہم تو نسلن ہیں, تو تم تو وہ نسل ہی نہیں ہو, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو چکی ہوئی ہے. یہ بنائی ہوئی کس کی دنیا ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے جس میں نقائص چھپ جائیں. نقائص کھل کے سامنے آتے ہیں جب آپ نیچر کے تھرو دیکھتے ہیں. تو وہ جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود دو نا, یہ بلڈ لو, جیسے بھی جاؤ, یہ ٹیسٹ کرواؤ, یہ ایکچولی ہے, یہ ریئل ہے, یہ موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ نشانیاں موجود ہیں, وہ نسل موجود ہے, وہ یہ ہیں. تم تو وہ ہو ہی نہیں, تم تو مکس ہو کے کہاں چلے گئے ہو. اب جو ینگرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ توبہ ہے, یہ کوشر ہے, یہ نون کوشر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اندر سے جو ہے نا وہ جنگ چھڑ گئی ہے کہ who we are. اگر ہم اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں تو یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. اور اگر جو وہ کہتا ہے کہ جی میں بھی اس نظریے کا حامل ہوں اور میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے انہیں نہیں دینا. بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ تو یہ جب ایک سائڈ جو چل رہی ہے نا, وہ اب دوسری سائڈ بھی چل رہی ہے. جو میں نے بات کی ہے نا, وہ اتنی ثقیل اور مشکل ہے کہ سمجھنا مشکل ہے, تو لیکن میں نے کر دی, ریکارڈ کا حصہ رہے. اور یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں نا, یہ زور آزمائی, رسہ کشی, یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن آپ اس چیز کو بھی سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہوا کیا ہے. تو یہ جب آگے پٹاخے چلیں گے نا, تو اس وقت میں یہ بات بہت کھل کے سامنے آئے گی. یہ ٹی وی ریڈیو پر چل رہی ہوگی کہ بھائی تو اگر کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, تو تو وہ ہے ہی نہیں ہے, تو ہے کون؟ حرام موت مر رہا ہے, ضائع کر رہا ہے اپنی زندگی. تو کہتا ہے میں بلی ہوں, تیرے اندر تو جو ہے نا خرگوش کا نکل رہا ہے حساب کتاب, تو بلی تو نہیں ہے, تو شیر کی فیملی سے ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے بھائی میں بلی ہوں, میرا سائز بڑا ہو جائے تو میں شیر ہو جاؤں گا, میرا ڈی این اے ایک ہے, چھوٹی بلی اس سے بڑی بلی کے ساتھ, اس سے بڑی بلی اس سے بڑی بلی کے ساتھ, یہ ڈی این اے ایک ہے, میں شیر کی فیملی سے ہوں. تم شیر کی فیملی سے ہو ہی نہیں, تم کچھ اور ہی ہو, ٹھیک ہے. اتنا ہوتے ہوتے تمہارے اندر کوئی چیز پائی نہیں جا رہی. بات آئی سمجھ میں؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ قدرت نے جس چیز کو بنایا ہے اس کا حساب کتاب پہلے رکھا ہوا ہے. یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. ایک کی تو آپ نے فیملی سسٹم ڈسٹرائے کر کے آپ نے اس کی نسل ہی تباہ کر دی اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا. وہ دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ شاید ہم ان کو مار ہی دیں, اور خود مر رہے ہیں. ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.